बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से आँखों के बारे में बहुत से सवाल आ रहे थे कि डाइट का रोल। आज ये लेक्चर आँखों की 3 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। एक तो कैटरेक्ट मोतिया सफ़ेद, एक एएमडी एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जो अंधापन हो जाता है उम्र के साथ 50-60 साल बाद, और तीसरा रेटिनोपैथी जो है शुगर ब्लड प्रेशर के मिलो मरीज़ों का पर्दा डैमेज होता है और परमानेंट अंधापन हो जाता है। तो सबसे बड़ी वजह आजकल अंधेपन की शुगर और ब्लड प्रेशर है। तो इन तीनों बीमारियों में डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है और उससे बचना है। ये देखें आप, ये मोतिया है, ये उसकी पिक्चर में है, ये देखें ये एएमडी सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है, आपको ऐसे फ़ोटो नज़र आती है ये, और ये रेटिना पिछला पर्दा जो है वो आपका डैमेज हो गया हुआ है। अच्छा जी, 75 से 85% जो आंखों की बीमारियां हैं वो तो डाइट से ये तीनों हैं बच सकती हैं, तीनों बीमारियां। बाकी छोटी मोटी जो हैं वो एक दफ़ा आपको अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना पड़ेगा, उसके बग़ैर रूल आउट नहीं होगा। और जो कैटरेक्ट है, दूसरी चीज़ याद रखें कि ये 40 साल में शुरू हो जाता है, इसलिए डाइट से इस उम्र में शुरू करेंगे तो फिर मोतिये का चांस नहीं है बनने का। और जब बन चुका हो फिर वापस करना बहुत मुश्किल है, रुक सकता है लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस उम्र में कर लेंगे, लाइफस्टाइल बना लेंगे, तो फिर मोतिया होगा नहीं। इस 80-85% चांस है इसका। सबसे बड़ी वजह है रेडिएशन ट्रामा। रेडिएशन जैसे एक्सरे होता है, स्कैन होता है, मोबाइल हो गया, हमारे टीवी हो गया, मोबाइल, जितने ये नए गैजेट आ गए हैं इनको ब्लू लाइट भी कहते हैं, इनकी वजह से है। दूसरा सूरज की शुआएं जो अल्ट्रा वायलेट रेज, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आंखें डैमेज करने की। ये स्पेशल ग्लासेस आते हैं बचने के लिए जो 100% प्रोटेक्शन करते हैं। इसमें ये UV4 ब्लॉकर आई ये मिल जाते हैं यहाँ, ये भी आप ले सकते हैं। और ये रात के टाइम मोबाइल जो है देखने से ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है, बच्चों का ख़ास कर तबाह कर देता है। इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप सोने से 3 से 4 घंटे पहले कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स, टीवी, इनमें से कोई चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इस पे बहुत से पेपर आ रहे हैं बस। तो दूसरा ये होता है कमरे में रेड लाइट जला लें, वो कहते हैं इससे उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी। कोशिश करें कि कमरे से बाहर निकाल दें, बिल्कुल बंद करके। दूसरा ये एक बजाय कि इसके बाद नींद नहीं आती तो आप किताब पढ़ें सोने से पहले, बेस्ट तरीका है, हज़ारों साल से कामयाब चल रहा है, उसका बहुत फ़ायदा होता है। ये इन चीज़ों से बच जाएंगे आप। और दूसरा ये कि ये पैड आते हैं रात को डाल के, अगर आप नहीं बंद कर सकते, अंदर टीवी कमरे के अंदर है तो ये पहन के सो जाएं ताकि आराम से आप सो सकें। ये इसके लिए सबसे एहतियातें हैं, इन्हीं से आपने बचना है। अच्छा जी, उसके बाद जो वेजिटेबल ऑयल आ रहा है, मोस्ट कॉमन सबसे बड़ी वजह एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन जो है, ये अंधापन जो है उम्र के साथ होता है, इसकी बड़ी वजह ये तेल हैं जितने। ये लेक्चर नंबर 37 और 52 डिटेल में मैं बना चुका हूँ। आप सिर्फ सरसों का तेल इस्तेमाल करें, नारियल का तेल, जैतून का तेल, देसी घी या मक्खन। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितने तेल इसके अलावा हैं एक एक का नाम लेके पूछने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे उसी में आते हैं सिंथेटिक में। ये सब ब्रांड है, इसे बता नहीं सकते हम, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये सबसे ज़्यादा पहचान होती है जब आपको सेंटर में कोई नज़र ना आने लगे तो आप समझ जाएं कि ये इसका जो डैमेज है ये एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है। बिल्कुल इस तरह का विजन आएगा आपको। ये एक चार्ट आता है, इसको देखेंगे आप तो ये देखें राइट साइड पे डैमेज हो चुका है, लेफ़्ट साइड नॉर्मल नज़र आएगी। या चेक करते रहना चाहिए, ये कार्ड आम मिल जाता है, आप ले लें और चेक करते रहें इसको। ये इसका ट्रीटमेंट आज आ गया, ये स्पेशल टेलीस्कोपिक लेंस आ गए हैं, वो लगा के नज़र तो बेहतर हो जाती है आपकी, लेकिन बहुत कास्टली हैं, बहुत महंगे हैं। कोशिश ये करें, मेरे सारे लेक्चरों का मतलब ये है कि परहेज़ बच्चे होने ना दें। जिनको हो चुकी है उनके लिए बहुत मुश्किल है वापस होना। जितनी डाइट की न्यूट्रिशन 2022 की सबसे बड़ी साइंस है, याद रखना, तो उनको पहले अवॉइड करें आप। उसके बाद स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग है, हुक्का स्मोकिंग है, पाइप स्मोकिंग है, जितनी स्मोकिंग है ये बहुत टॉक्सिक है आंखों के लिए। बाकी डैमेज भी करती है, हार्ट अटैक सब, लेकिन आंखों में भी इसका रोल बहुत ज़्यादा आ गया है और उससे स्ट्रेस आ जाता है। और अगर आप छोड़ दें तो 5 से 7 साल में अभी स्टडी आ रही है कि नुकसानात रिवर्स हो जाते हैं, इसलिए जितना जल्दी इसको छोड़ेंगे उतना बेहतर होगा। उसके बाद है कार्टिकोस्टेरॉइड, जो ये स्टेरॉइड लेते हैं हम, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज लेते हैं, दमे के मरीज़ लेते हैं, गोली छोटी होती हैं, डेल्टा कार्टिल के नाम से आती हैं, प्रेडनिसोलोन के नाम से आती हैं। ये क्रीमें जो स्किन पे लगाते हैं, ये आंखों में ड्रॉप डालते हैं स्टेरॉइड के, नेज़ल स्प्रे, ये सारे जब आप सालों साल इस्तेमाल करते हैं तो ये मोतिया बनाने में, आंखें डैमेज करने में इनका रोल बहुत ज़्यादा है, इनसे परहेज़ करें।
دوسرا جن کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کا بہترین کنٹرول رکھیں. شوگر کا میں کئی لیکچروں میں بتا چکا ہوں کہ ڈائٹ سے کریں کنٹرول. ہیموگلوبن A1C 5 سے نیچے رکھیں، یہی بیسٹ ہے. ایکسرسائز کریں اور فاسٹنگ کریں اور 2 ٹائم کھانا کھائیں. یہ سارے لیکچر مل جائے گا. جو جتنے سپلیمنٹ آ رہے ہیں ان کا رول 3 سے 5% ہے، یہ سمجھ لیں اچھی طرح. نیچرل فوڈ 65 سے 70-75% تک فائدہ دیتا ہے آپ کو. یہ سارا میں آپ کو بالکل 100,000 2-3 ہزار اسٹڈی کے اوپر بتا رہا ہوں. اس کے بعد ڈائٹ آپ کو وہی میں نے بتایا، لو کارب ڈائٹ، ایکسرسائز، فاسٹنگ، جو میں بتاتا آ رہا ہوں. ڈارک گرین ویجیٹیبل بہت اچھی آنکھوں کے لیے، سب اس میں ہوتے ہیں. دیسی انڈے، خاص کر بیف، مٹن، فش، جیسے میں بتاتا رہا ہوں. لیوٹین، زنتین، یہ انڈے کی زردی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. وٹامن A، E، D3، K2، زنک، وٹامن B12، یہ ہر حال میں آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہیں، اور یہ اسی ڈائٹ میں جو کیٹو ڈائٹ ہم بتاتے ہیں. اس کے بعد اسپیشل جو ہے اومیگا 3 آج کل کہیں نہیں ملتے. یہ آنکھوں کے لیے، پردے کے لیے، دماغ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ٹراؤٹ فش میں آتے ہیں ہمارے یہاں، یا سیمن فش ہے جو ٹھنڈے پانی کی فش ہے، سوات وغیرہ میں، کاغان وغیرہ میں، اس میں آتے ہیں، پر بہت مہنگی ہے. کم سے کم جو افورڈ لوگ کر سکتے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ 100 گرام تک ہفتے میں 3-4 دن لے لیں. ہمارے یہاں اخروٹ مل جاتے ہیں، وہ ذرا AL اس میں کنورٹ ہوگا. بیف ٹیلو جو میں نے بتایا تھا کہ بیف کا جو گھی ہے وہ، یا مٹن ٹیلو یا شیپ ٹیلو، اس کا گھی جو بنائیں گے، ان میں اومیگا 3 300 ملی گرام 1 چمچ میں آتا ہے. تو یہ سب سے بیسٹ سورس ہے اومیگا 3 کا. دوسرا جو مٹن یا بیف برین ہے، 1200 ملی گرام سے پر 100 گرام ہفتے میں 1 دن 2 دن لے لیں. سن فلاور سیڈ لے لیں. اور krill آئل کیپسول اومیگا 3 DHA کے لیے سب سے بہتر ہے. وہ باقی فش آئل کے پرنسپل، یہ سارے ریفرنس ہیں. یہ آئی اسپیشلسٹ ہیں امریکہ میں، یہ بھی ڈائٹ پہ بہت زور دے رہے ہیں آج کل. اور خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارے یہاں شیخ پورہ میں یہ دیکھیں، ایووکاڈو، گوجی بیریز اور یہ سارے فروٹ ابھی ٹرائل شروع کر دیا انہوں نے، اور بہت اچھی فصل ہوئی ہے. اور انشاءاللہ یہ ایووکاڈو سب سے بیسٹ ہے ویجیٹیبل فروٹ میں کیٹو کے لیے. تو یہ سارا اس میں. دوسرا میں نے جیسے بتایا تھا کہ میدے کا PH جو لوگ گولیاں لے رہے ہوتے ہیں، یہ اسٹامک پیک، اس سے کوئی وٹامن منرل اب ہضم نہیں ہوں گے آپ کو، اور یہ جتنے ہیں سارے ضائع جائیں گے. تو میدے کی تیزابیت بہت ضروری ہے. جن لوگوں کو نہیں ہے وہ 1 چمچ ایپل سائڈر ونیگر کھانے کے ساتھ لے لیا کریں. وہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. یہ سارا ڈیٹیل ہے، اکٹھا کر دیا گیا ہے. شیل فش ہے، کون کون سی چیزیں ہیں آنکھوں کے لیے صرف. یہ وہی طریقہ ہے کہ 6 سے 6 تک دن کے ٹائم کھائیں، رات کے ٹائم سوئیں، 9 بجے سو جائیں. وہی لائف سٹائل ہے یہ ان کا سارا. AMD کے بارے میں اسپیشلسٹ لیکچر ہے، ان کا سارا زور انہی پہ ان کا بھی ہے. یہ بیف لیور ہے، جیسے میں بتاتا رہا ہوں، بیسٹ ہے یہ وٹامن منرل سب کے لیے. یہ ایک ہرب ہے نیچرل، اس کے بارے میں بہت آ رہا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہے اس میں. اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. ملک تھسل، اس کے بارے میں بہت آ رہا ہے، گولیاں بھی آ رہی ہیں اس کے. ایووکاڈو کے بارے میں بیسٹ ہے آنکھوں کے لیے، کیٹر کے لیے، AMD کے لیے. یہ krill آئل کیپسول ہیں، یہ یہاں تو نہیں ملتے، آن لائن ہی منگانے پڑیں گے. یہ فش آئل سب سے بیسٹ یہ ہے، یہ 1-2 سال تک رہ سکتے ہیں. باقی جو ہیں وہ بہت جلدی ضائع ہو جاتے ہیں. یہ ڈراپ ایک آئے ہیں کیٹرک سے بچنے کے لیے، ابھی تک یہاں تو نہیں آئے، ٹرائی ہو رہے ہیں دنیا میں، لیکن رزلٹ 50-50 ہیں. دوسرا یہ اینک کا ایڈریس ہے جو 100% بلاک کرے گا الٹرا وائلٹ ریز. یہ اس کو ایڈریس سارا دے دیا ہے. یہ آپ سن لیں، کوشش کریں 40-35 کے ٹائم آپ لائف سٹائل چینج کر لیں، تاکہ تینوں بیماریوں سے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ 70-80% چانس ہے کہ آپ بچیں. اچھا جی، اللہ حافظ.